belakang? Belakang. Nah, berarti ini mati ya. Oke. Ini gasnya kecil atau gede? Kecil. Naikkan sedikit aja. Nah, gede. Oke. Semuanya udah siap. Baru pegang kunci kotak. Nah, lihat dulu. Di panel ada gambar baterai, ada gambar oli, ya kan? Ini nyala. Kemudian baru dihidupkan. Ya. Oke, selamat berjalan. Tapi kita dulu hidroliknya. Tolong yang tadi patah lagi Kak. Gak apa-apa, aman Pak. Belakang naik. Kalau ke belakang, kalau ke depan turun. Udah aman? Oke, udah aman? Udah dikunci ya Pak? Lagi ya. Posisi maju mundur aja Pak ya. Maju mundur aja Pak ya. Kalau belok. Jangan belok Pak. Nanti gede, takutnya belok. Nabrak ya. Nanti baca dulu, yang penting kita maju mundur dulu. Nanti kalau Bapak udah beli, boleh Pak. Amin Pak, itu apa?